Elementary School. Nagbibigay kayo Samantha Nicole Lozano. Luguran niya ing amano ng poeta Sergio Gramonte Calaya. Ing amano tamong menan kaladwa ning kapampangan. Iya ining mayayakit kay pangatao dadalan. Dapat pikarine pagkusiyang pakamalan magustan iyang mateko kini bago ning sikluban. At so kamanliwang bansa itang Ingles yang salita, tunee apag madagul ni salita ding panyaga. At iyang larino kay Ingles, mayakit ning magsalita